na nguvu ya kusaidia Mukristo katika safari, na nguvu ya kusaidia Mukristo katika safari. Karibu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote daima. Amen. Amen. Tunamshukuru tena Bwana Mungu kwa neema ambayo ameweza kutupatia siku ya leo ili tuweze kuzungumuza maandiko matakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Na mshukuru baba mchungaji pamoja na timu nzima kwa kutupatia neema pia ya kuweza kutimiza mapenzi ya Mungu mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Asante kwa Wakristo wote mahali hapa, sababu hata sasa Bwana anatusaidia. Mniruhusu tuweze kuchukua Biblia, maandiko matakatifu, na tuweze kuongoza usomi wetu ndani ya kitabu cha Zaburi sura 34. Zaburi sura 34, shairi la kwanza hadi la 22. Nasema Zaburi sura 34, shairi la kwanza hadi la 22. Alafu mniruhusu nitasoma tu shairi lile la 19 na mambo yengine yote tutayazungumuza. Amen. Basi tunaongoza usomi kwa jina la Yesu Kristo. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana anamponesha nayo yote. Ni neno la Bwana. Amen. Siku ya leo tutaweza kuzungumzia kichwa cha somo ambacho kinasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana anamponyesha nayo yote. Amen. Alafu mbele tuweze kuingia katika mashairi haya na tuweze kuyachambua kwa pamoja, nikujulisha ya kwamba kitabu hiki cha Zaburi ni kitabu ambacho kinaonyesha wazi kile ambacho mtu anakipitia. Kama unafurahi, unaonyesha kama umefurahi. Kama umesirika, unaonyesha kama umefanya nini? Umesirika. Ndio maana ukisoma kitabu hiki utaelewa ya kwamba wakati Daudi pamoja na wengine wote wanapofurahi wanaonyesha, na wanaposirika wanasirika. Alafu changamoto ni gani katika makanisa zetu na namna jinsi tunaendelea? Kuna wale ambao hatujuake wakati furaha iko na wakati mateso iko. Yeye anabakia tu anafurahi, ama anabakia tu anahuzunika, ijapo ndani mwake muna kitu, na ile umeonekana kuwa changamoto. Alafu tunajiuliza, sangapi tunaweza kucheza na sangapi tunaweza kujiuliza maswali. Alafu jambo la pili kuhusu kitabu hiki cha Zaburi, tuelewe ya kwamba kinaonyesha aina ya watu ambao wamepitia mateso.
na wamefika katika kiwango cha kuanza jiuliza, je, Mungu angali pamoja nasi? Na inaacha anaanza jiuliza, anaanza sita, anadute, anajiuliza, je, inawezekana? Nikuambie mtoto wa Mungu, kitu kimoja ambacho kinaweza kutusaidia sote, ingawa mateso, ingawa magumu, Mungu yuko kwa upande wetu. Haleluya. Jambo la tatu kuhusu kitabu hiki, kinazungumzia nini? Tuseme ya kwamba kitabu hiki kinazungumzia wazazi ambao wamefanya siku za kutosha pasipo watoto, lakini ipo siku utaitwa mama. Haleluya. Mama ambaye niko mnamzungumzia hapa haiko tu mtoto wa kimwili ambao tunamuona. Inaweza wezekana katika kazi yako matunda yamepotea, imepunguka. Inaweza fika wakati ambapo umewafunza wanafunzi wengi lakini hawaendelei. Sababu Mungu yuko kwa upande wetu, lazima uitwe baba, lazima uitwe mama. Haleluya. Alafu inawezekana umeanza mradi fulani na umejiuliza, mbona matunda haitoke? Kuna nini? Shida ni gani? Ingali inawezekana. Amen. Alafu mbele tuweze kuingia katika kitabu, tucheua pamoja mashairi haya, ni kuambia kwamba kitabu hiki kinatuleta kuabudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Ni kusema sisi ambao tumepata neema ya kuokolewa na Mungu, lazima tumuabudu Mungu wetu kwa roho na nini? Na kweli. Hata katika Biblia, maandiko matakatifu, kitabu kile cha Yohana sura 4, ilifika wakati ambapo Yesu alizungumuza na mwanamke Msamaria, akasema muda ni huu ambapo wanaomwabudu Mungu lazima wamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Ni kusema ya kwamba mtu ambaye amemwamini Kristo na anajua ya kwamba lazima anaitwa kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, ni kazi yake. Alafu mahali ambapo tumemaliza kusoma ndani ya kitabu hiki kia Zaburi sura 34, shairi la kwanza hadi la 22, tuelewe ya kwamba inazungumzia habari za Daudi aliyemuua Goliata. Biblia inasema ya kwamba kwa wakati ule, kitabu hiki kiliandikwa ni wakati wanawake walipomuona Daudi amemuua Goliata, wakaanza kumwimbia sifa na wakasema, Daudi 1000, Saulo 10,000, Saulo 1000. Daudi, tukirudia zamani yake, wakati alipakwa mafuta pamoja na mtumishi ambaye anaitwa nani? Samueli, ndugu zake walikuwa wanajua ya kwamba ni wao ndio wataitwa wafalme, ni wao ndio watapakaliwa, kiasi kwamba na baba naye akaonyesha wale vijana ambao wanaonekana. Alafu kilichomshangaza watu na kumshangaza ni wakati ambapo walichukua Daudi, kaka yake wakaanza kofli pamoja na Daudi. Alafu kitu kinachonishangaza ni wakati akarudi akaenda kwenye shamba akachunga. Alipokuwa anachunga kondoo za baba yake, siku moja ndipo akakwenda kumuua Goliata, na alipomuua Goliata wakamsifia, akazani ya kwamba ameendelea na maisha yameendelea. Wakati mfalme alikutana ya kwamba kweli Goliata ameanguka, si ni shangwe? Lakini wakati wanaanza tukuza sana aliyeua kuliko mfalme aliye, vita ikaanza. Amen, no? Alafu ni hapa sasa njoo kwenye
Daudi alipoona shida kama na zile zimeshaanza, kumesha kuwa vita kati yake na mfalme, akaamua kukimbia katika mji moja ambao wanaita Noba. Alafu Noba ni pale ambapo kulikuwa mji, ilikuwa ni mji wa makuhani. Na pale kulikuwa kuhani moja ambaye anaitwa Ahimelek. Biblia inasema ya kwamba alipokuja anakimbia, anafika pale, Abimeleki akasema, wewe mfalme unakuja wewe peke? Akamwambia, Bwana mfalme amenituma. Amekutuma? Ndiyo. Alafu kiendelea na mazungumzo, akamuomba hata mkate. Ukiendelea na mazungumzo, akamuomba mambo mengi. Alafu baada ya pale, Biblia inasema ya kwamba akasema, ninahitaji nipate silaha. Sijui kama mahali hapa kunaweza kuwa silaha fulani, sababu siku walipomuua Goliata, Biblia inasema ya kwamba ile silaha ambayo, ile mpanga ile ambayo alikata nao kichwa kia nani? Kia Goliata, pale njoba alikuwa wanaenda kaiweka. Na wakati alipokuwa pale, kinachoshangaza ni wakati anakutana sasa, kumbe na mtumishi wa Saulo iko pale ambaye wanamuita Doegi. Ule Doegi na alikuwa ni moja ya wakubwa ambao ni wachungaji katika nyumba ya Saulo. Akasema, basi niliwaza nimekimbia, kumbe shida ingali. Akaamua kukimbia katika mji mwingine ambao tunauita Gati. Gati ni mahali ambapo Wafilistini walikuwa wanaishi. Na Biblia inasema ya kwamba Gati ni nafasi ambayo Goliata alizaliwaka. Ni kusema ilikuwa ni puissance ya kabambi, sawa gisi leo tunayua mapuissance zenye ziko. Alafu wakati alikuwa na memuua Goliata, kikawaida wa Israeli na wa Filistini kumekuwa kofli. Na uadui ambao unatokea ni gani? Ni wakati walipomuua Goliata, Biblia inasema ya kwamba lazima waabudu Mungu wao. Alafu Daudi akafikiri akasema, nikakimbia huku kwa waadui, pengine pale njoo nitapata nini? Amani. Sababu wakati mfalme atakuya huku, watanireservoir kama mfalme aliyeshinda. Kinachonishangaza, akamkutana pale yako mtu ambaye ni mfalme ambaye anaitwa Akisi. Akisi aliposikia, kitu ambacho kinanishangaza ni wakati walimu walipofika, wale wachungaji walipokuwa pale, wakamupokea Daudi, wakaanza semezana, haiko huyu njoo mfalme ambaye siku ile alimuua Goliata? Wakaulizana pale polepole. Biblia inasema nini? Wakamupeleka kwa mfalme Akisi. Daudi akasema, inawezekana mimi naweza lumilia hapa kuona gisi mfalme ametumika pale. Biblia inasema akajifanya mwenda mazimu. Akajifanya mwenyewe iko na nini? Na mazimu. Na ile ukonda ikafanya nini? Ikaanza anguka kwenye ndevu yake, akajifanya mwana mazimu. Alafu mfalme akasema, namuna gani mwenda mazimu njoo mnaniletea hapa? Kumbe wakati alipofika pale, ndio amevengre batai, ameua Goliata, na siku zimepita, ndio, na ameitwa mkubwa, ndio, lakini sababu ameenda kwa maadui wakasema, tunataka muprofite wapi? Hapa. Naye Mungu akamwambia, pole, unaweza lumia kuwa mwenda mazimu. Akakuwa vile. Biblia inasema ya kwamba wakamutosha mbio. Kisha Daudi akatoka akakimbia katika pango moja ambalo nilipokuwa nikilisoma nikajiuliza, ambao wanaliita Adulamu. Mahali pale njoo kwenye alipofika, Biblia inatuambia ya kwamba akaanza andika kitabu hiki. Ni pale njoo akaanza andika. Alikuwa msalama? Alikuweko mambo ya furaha? Alikuweko napitia. Kumbe na mtu anaweza pata neema ambayo anaendelea mbele na anakubaliwa na watu, alafu anakuwa kumbe tena na shida sababu ya victoria aliyoipata. Haleluya. Haleluya. Mbele tuweze kuendelea na somo hili. Sijui ni nini unayoipitia kwa siku ya leo. Acha Mungu akuzungumuzie kitu cha kufanya pale.
ambacho kinaweza kuepushia jaribu zote ambazo zinaweza kufikia. Haleluya. Alafu hii kitabu si kitabu yote ya Zaburi, lakini ni chapitre 34 ambayo tuko tunazungumzia. Alafu ni nini tunaweza kujifunza nini katika kitabu hiki? Wewe unayeandika, tuseme nini katika maisha? Ni vizuri kukuwa na moyo wa shukrani. Haleluya. Sijui umetoka wapi na umefika wapi na unaenda wapi. Kuwa na moyo wa nini? Wa shukrani. Kifaransa kinasema la reconnaissance. Ni kitu kizuri sana. Daudi akasema, nitabariki Bwana wakati wote, sifa yake itakuwa kinywani mwangu daima. Amen. Nilipoangalia kitabu ya lugha ya Kiebrania, iliweza kusema bariki kwa lugha la Kiebrania ilikuwa inamaanisha s'agenouiller, kupiga magoti. Bariki ilimaanisha se prosterner, yaani kujinyenyekeza. Bariki inamaanisha ya kwamba lazima tukuye tujinyenyekeze mbele za Mungu na tuone ukubwa wake na nguvu yake. Haleluya. Nataka katika hali zote za maisha yako, uwe mdogo, uwe kijana, uwe mzee, kuwa na uwezo wa kubariki jina la Bwana. Haleluya. Jambo la pili, tukitazama Bwana hatutaona haya milele. Haleluya. Tukimtazama Bwana hatutaona nini? Haya milele. Ndio maana ukisoma hili shairi la 5 mahali ambapo tumesoma, utaelewa ya kwamba mahali ambapo wanaandika lakini pasipo imani haiwezekani mtu kufanya maajabu, ni kusema ya kwamba wakati unamuogopa Bwana hautakuwa na ukame. Amen. Jambo la 3 ambalo nataka tulielewe kwa pamoja, wale ambao wanaomhitaji Bwana hawataona njaa. Amen. Ile ni shairi la 10 ambalo linasema wanaomuogopa Bwana, wanaomtumainia Bwana hawataona nini? Njaa. Mali hapa utakutana ya kwamba njaa inayosemeka, nilipenda kitabu kwa Kifaransa, hata na hapa kwenye Kiswahili walitumia neno mwana simba wanahitaji. Si ni hivyo? Mwana simba wanahitaji. Ni kusema simba inakuwaka na makalite mbalimbali. Na moja ya makalite ya simba tunakutana ya kwamba wana nguvu, wana wepesi, wana ujasiri, wana utawala na pia wanajiamini. Simba anapoingia kwenye kutafuta nyama hatetemekaki, anajiamini. Alafu nilikutana ya kwamba simba inaweza maanisha aina ya watu ambao wanajiamini sana. Inaweza maanisha tena wale ambao wanajiwazia ujuzi, wale ambao wanafikiri kwa uwezo wao wanaweza fanya yote katika dunia hii. Nikakumbuka ya kwamba kuna mwimbaji moja ambaye alisema unaweza kuwa na pesa lakini haiwezi kukununulia akili. Inaweza kuletea cheti lakini akili hapana. Unaweza kuwa na pesa, unanunua magari, maparsela na vitu vingine vyote, lakini haiwezi kuletea amani. Ni kusema unaweza kuwa unajiamini ni vizuri, lakini elewa ya kwamba wanaomtumainia Bwana hawataona njaa. Amen. Kitu gani ambacho tunaweza kukisikia mali hapa? Njaa inaweza maanisha ukame, yaani ukosefu wa chakula. Ukame, njaa inaweza maanisha ukosefu wa kazi. Inaweza kuwa
ukosefu wa imani ama ufunuo wa Mungu, na unajikutana uko katika ukame. Nikuambie kitu kimoja, hata kila kitu kiko kigumu katika dunia, wenye haki wataishi kwa imani. Haleluya! Nikuambie mtoto wa Mungu, uko unafanya maproje, unakutana hailete resultat gisi ulikuwa napenda. Ipo siku utaona matunda. Nasema ipo siku utaona nini? Matunda. Tukiaine mtoto wa Mungu, unayeandika, tutafute salama na kuifuata. Hii ni shairi la 14. Biblia inasema hivi, uache mabaya ukatende mema, tafuta salama na kufanya nini? Na kuifuata. Nimepata neema ya kuwa mwalimu wa watoto. Nimeishi nao, nimezungumza nao, nimezungumza na wazazi, na wengine niko mnawaona. Na kwa neema ya Mungu, nilipokuja hapa kwenye stage, nilikuja kujifunza kwenye mambo yote mnayoifanya. Nimeelewa ya kwamba salama haiko fasi yote. Salama haiko. Hata na katika nchi yetu inafikaka, nakumbuka wazee wanajua habari hizi. Kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa amesema tumeleta salama, tumeleta salama, na watu waliimba, walimchezea, walifanya vitu mingi, lakini salama kumbe haiko. Nikuambie nini? Katika lugha la Kiebrania niliposoma neno salama, maana yake shalom. Shalom maana yake bien-être. Bien-être maana yake utulivu, maana yake amani, maana yake kuishi salama. Ni ile njo salama. Haleluya. Mbele tuweze kuendelea. Je, kuna salama? Sijui. Lakini katika maisha inaweza fika wakati ambapo watu wanakosewa na salama. Ni kawaida ya maisha. Sababu gani? Katika maisha watu ambao wanaishi, ukiangalia mume na mke ambao waliambatana, wakasema kwa shida na raha tutafanya nini? Tutaishi salama. Lakini afikaka wakati kunakuwa kuzozana. Hata katika Wakristo, hata katika watu wote, ni kusema salama haiko. Mtoto na mzazi, salama haiko. Watu wote wanakosewa na nini? Na salama. Lakini Yesu alisema nini? Katika kitabu kile cha Mathayo sura 5 shairi la 9, Biblia inasema heri wenye kufanya salama, maana wataitwa wana wa Mungu. Haleluya. Heri wenye kufanya salama, maana yao wataitwa wanani? Wana wa Mungu. Ni kusema nini? Kama hauna uwezo wa kutafuta salama na kuifuata, haujakuwa mwana wa Mungu. Lazima Mungu atulete mkiwango cha kutafuta salama na kuifuata. Amen. Alafu Yesu yeye mwenyewe si yeye njoo alisema tu juu ya salama. Kuna pia mwanaume mwingine ambaye alikuwa mwanaume wa ajabu. Alisema nini? Kama ikiwezekana, kwa upande wenu muwe na salama pamoja na watu wote. Mtu yule wanamuita Paulo katika kitabu kile cha Waroma sura ya 12 mstari wa 18. Ukisoma yule Paulo, Biblia inasema ya kwamba Paulo akasema fuateni salama na watu wote na utakaso. Pasipo huu hapana mtu atakayemuona Mungu. Hakuna. Na mahali ambapo tumesoma, Daudi yeye mwenyewe
anasema nini kwenye shairi ili la 14? Anasema uache mabaya ukatende mema, tafuta salama na kuifuata. Amen. Kitu gani ambacho lazima tunaitwa kujifunza mahali hapa? Kama ungali unafika katika eneo fulani na watu wanajikutana hawana salama, lazima utengeneze. Haleluya. Kama uko baba, unapotoka mahali hapo unafika nyumbani, watoto wote wanaingia ndani ya viti, lazima utengeneze. Kama mama yangu, wewe ambao uko mahali hapa, inafikaka wakati saa unakuja, mume anabaki kwenye kazi muda mrefu, sababu anajiuliza sasa nitafika nini, itatokea. Anajifarisha na bakia kwa hotel, anakuwa wakwenda mavoyage, sababu hakuna salama. Lazima utengeneze. Usipotafuta salama na kuifuata, uelewe ya kwamba kuna shida. Napenda mtu mmoja ambaye ni mwenye hekima katika kitabu hiki cha Agano la Kale, kitabu cha Mezali. Biblia inatuambia mwanaume mmoja ambaye wanamuita Solomono, ambaye alisema nini? Alisema kitu kimoja ambacho anasema afadhali chakula kitamu pamoja na nini, na utulivu, kuliko nyumba yenye karamu mingi. Enda ukamuulize, usome kitabu kile cha Mezali sura 17 shairi la kwanza. Alafu katika maisha yako ni nini ambayo unapoifikiria inakuleta kuogopa na kukosewa na salama? Nikuambie mbele tuweze kuendelea. Katika kitabu cha Isaya shairi la 9, Biblia inasema kitu kimoja, verse 5 na 6 inasema kuna mwanaume moja atakayezaliwa, anaitwa baba wa salama, na ukiendelea kumfuata jina lake anaitwa Emanueli. Anapoingia katika maisha ya mtu, hata salama ilikuwa haiko, unapata nini? Salama. Kuna Yesu ambaye ni mwanaume, anapoingia katika maisha yetu anatupatia salama. Ulikuwa umezarauliwa, ulikuwa na madeni, ulikuwa na problem, lakini mwanaume ambaye anaitwa Yesu anapoingia kwenye jamaa lako, salama inaingia. Haleluya. Yesu anapoingia katika maisha yako, kanisa linakuwa na utulivu. Biblia inaniambia kwamba siku moja wanafunzi wiko wanatembea katikati ya maji, wakakutana wamekosewa na salama. Baridi ikawasumbua, zoruba ikawasumbua, na watu wakajiuliza maswali, lakini Yesu aliposhimama, salama ikakuwa. Haleluya. Haleluya. Sijui nini ambayo imeonekana salama imekosa. Acha Bwana Yesu akuletee salama. Mahali ambapo watu wamekutatiza, acha Yesu afanye nini? Alete salama. Mtoto wa Mungu, elewa ya kwamba katika maisha ya kawaida tunakosewa na salama. Sababu gani? Hatukozaliwa katika mji moja, hatuna maadibisho mamoja, hatuna makompetanse zimoja, hatuna mambo mengi pamoja. Ndipo wakati sasa tumemtumainia Yesu, anatupatia salama. Elewa ya kwamba kuishi pamoja, ingawa mateso na majaribu, lazima salama iko. Elewa mtoto wa Mungu, kwa neno ambalo tunaweza kujiuliza kuhusu maswali haya, sasa tufanye nini? Pengine uko unanifuata kwenye mtandao na unasema sasa tufanye nini? Kitu cha kwanza, tuchukuliane. Amen. Kitu cha kwanza tufanye nini? Tuchukuliane. Sababu gani tuchukuliane? Wakati Mungu alipotuumba, alituumba na makalite, lakini akatia pia nini?
madefo. Awe mchungaji, awe raisi, awe nani, kuna makalite na kuna nini? Na kuna madefo. Alafu mniruhusu mtoto wa Mungu, tukisema tunauweka makalite zetu tunjoze tunajenga kwa kanisa yetu. Si ni kalite na ni kalite. Si ni kalite na ni kalite. Lakini mapoint faible zinapatikana mahali pale. Elewa nini mtoto wa Mungu? Ukielewa kama lazima unaitwa kuchukuliana, hautaona tu makalite, lakini kalite zako zitakuwa accomplir vide. Ni sawa jinsi alikuwa naeko na probleme, alafu unaelewa kwamba lazima tuchukuliane, unakuya unafunga. Na unapofunga hata watu watupeleke mbaya, tutasonga mbele. Haleluya! Kama umemuona mtu katika defo, usiende msema nje, lakini ingia pale na ufunge na Mungu atasaidia. Kitu kingine tufanye nini? Tukubali kuongozwa na kuongozeka. Amen. Kuna watu naweza waambia fanya hivi, anakuletea experience za zamani. Hatuko mwa ile periode za zamani, watoto wa Mungu. Tunaenda mbele. Biblia inasema nini? Kuna mambo ambayo tukimtafuta Mungu ya zamani tutaipata, na ya sasa tutaiishi, na ya kesho tutaipata. Haleluya! Ni kusema ya kwamba pengine umeishi mazingira ambayo yanakuleta maswali mengi. Elewa ya kwamba kama uko na Mungu, yote yanawezekana. Jambo la tatu, tumaini Yesu katika maisha yako yote. Ni kusema ya kwamba wakati umemtumainia Yesu, usitembee tembee gisi unapenda, lakini acha Yesu akuongoze yeye mwenyewe. Jambo la tano ambalo tulikuwa tukilizungumzia kabla tuweze kuendea mwisho wa somo letu, ukiwa mwenye haki, elewa ya kwamba utateseka tu. Sijui kama nimeeleweka. Ukiwa mwenye haki katika hii dunia, elewa kama utafanya nini? Utateseka tu. Sababu gani? Tuingia mu commerce. Wewe uko mwenye haki, sio hauyo mambo ya manganya. Tumeelewa kale katerme. Si hauelewa mambo ya kupandisha bei. Unajua kama kupandisha bei ni dhambi. Alafu wakati unaona ndugu zako tu biko wanapandisha bei na uko pale, unajisikia namna gani? Unaumia. Wengine si wamezoea rushwa. Si wao umesema kwangu rushwa? Hapana. Wakati unawaona ambaye kwa mfano ni mtu ambaye unamheshimu sana, naye anachukua rushwa, unawaza nini? Si unateseka? Si kuna watu ambao ulikuwa umeaminia, lakini unapoangalia namna jinsi wanavyotembea, mtu tuliwaza amekuwa na Roho Mtakatifu, kumbe ni yeye ndio anatesa watu katika maveni. Si utateseka tu. Ni kusema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana anawaokoa, anawaponya nayo yote. Haleluya! Kile ambacho tunaweza kufanya, wazazi wapenzi, tusibakie tu macho yetu fixe kuma realite, lakini macho yetu bakie fixe ku verite. Yesu moja akasema, ni mimi ndimi njia na kweli na nini? Na uzima. Ni kusema ukaacha macho yako tu ibakie kuma nini? Kuma verite, ku verite ya Mungu. Yesu anasema utajua kweli, na kweli itafanya nini? Itakuweka huru. Acha tena Yesu aweze kuleta uhuru katika maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Nikuambie mtoto wa Mungu ya kwamba mateso inaweza tokana na mambo haya matatu, na ndipo tamalizia somo yetu. Mateso haitokani tu na dhambi. Amen. Mateso yanaweza tokana na Mungu yeye mwenyewe. Wamoja wanasema mwalimu na haribu. Kijana hauyui maandiko. Mateso yanaweza tokana na Mungu. Kwa nini nasema vile? Kuna mateso ambayo inafika katika maisha yetu ili Mungu aone kiasi chetu cha imani. Amen. Wana wa Mungu wanatoka Misri, wanaenda Kanana. Walipofika fasi fulani, Mungu akawajaribu, na wengine wakakuwa wa masikini, na wengine wakakosewa na chakula. Enda usome kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura ya 8, utapata maneno yale.
alafu Mungu akakubali yale yote yafike ili angalie kiwango cha nini? Cha imani. Mama yangu, haiko juu umekutana vitu haviendeke njoo hautamtumainia tena Mungu. Watoto wamoja pamoja na Danieli, Meshaki, Abednego walisema kama Mungu hatatuokoa hatutamwacha, na kama anatuokoa jina la Bwana libarikiwe. Ni kusema hata mateso ifike mu maisha yako, wewe jiulize inatokana mie na shetani ama na Mungu? Kama ni Mungu, endelea mbele. Mungu sasa regle vitu vitakuwa sawa. Ukiangalia kitabu cha Ayubu, siku moja Yesu, Mungu yeye mwenyewe pamoja na shetani wanakutana nafasi fulani. Biblia inasema ya kwamba yuko wanatembea, alafu Mungu akajianzisha yeye peke maneno. Akasema unatoka wapi? Na akasema nini? Nimekuwa nazunguka. Okay. Je, uliona mtumishi wangu Ayubu? Na Ayubu ule mtumishi, Biblia inasema ya kwamba wakati ile maneno yote yaliweza kuonekana, akamwambia, "Gisu umeleta majustification, mimi nakuachia ule Ayubu. Ufanye vyote vya unapenda, lakini usiguse nini? Roho yake." Ni kusema kuna yengine Mungu anaweza kuionyesha mu maisha ya mtu. Haiko juu utakufa, lakini juu ijulikane waziwazi ya kwamba Mungu wako ni wa kweli. Haleluya! Sijui mtoto wa Mungu ananisikia. Walimu wanaweza kuletea examen. Biblia inasema ya kwamba kwetu ni examen, ni epreuve. Wakati tutakaposhinda epreuve, tunapanda katika darasa lingine. Haleluya! Mtoto wa Mungu, elewa ya kwamba mateso inaweza pia tokana na wewe mwenyewe. Haleluya! Mungu anakuhaidi, unakatala fanya vya amekuambia ufanye. Unapenda Mungu afanye nini? Mungu atuwezeshe na atusaidie sana. Biblia, maandiko matakatifu, kitabu ya Waroma, utakapofika nyumbani, shairi la 8:28, Biblia inasema ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, tukongorobie de ce qui aime Dieu. Acha Mungu aweze fanya maneno yake. Kitu ya mwisho ambacho kielewe, mateso inaweza tokana pia na shetani. Haleluya! Sababu shetani ameona ushindi wako, anaenda tatiza watoto wako. Sababu shetani ameona mshimamo wako ndani ya Yesu, anakuletea distraction. Na ndio maana kobe wanasema wanasoma Biblia, wanasikia usingizi. Kobe wanapendaka wafanye kitu, wanaacha tu. Shetani anaweza tesa mtu. Lakini kitu ambacho nakipenda, Biblia inasema resistez au diable et le diable fuira loin de vous. Haleluya! Kama shetani yeye peke njoo anakimbia mbali nasi, make mademo hazina nafasi. Sijui kama mtoto wa Mungu ameelewa. Wenye haki wataishi kwa imani. Katika dakika moja hii, nataka upate muda wa kumuomba Mungu na kumwambia katika maisha ni nini ambayo imekosesha salama. Yesu wako iko na uwezo wa kuleta security, security. Yesu wako iko na uwezo wa kuleta stabilite, instabilite. Yesu wako iko capable kukufikisha kwenye watu washaka sema hautafikaka. Bali ni watu njoo walisema. Lakini Yesu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, anayekuwa na nini? Na sura yetu. Ni kusema hata watu waseme maneno mengi katika maisha yako, haitakufanya kitu. Tumainia Bwana na Mungu atakusaidia. Ingia katika maombi ukimwambia Bwana ninakuhitaji, na tutaweza kumsihi baba mchungaji ataweza kusogea hapa na kuweza kumuomba Mungu atuwezeshe. Rohoni mwangu ni amani, naimba kwa furaha kubwa, nikiongozwa naye Yesu naendelea kwa salama, nikiongozwa naye Yesu naendelea kwa salama.
Baba Mungu, tunakushukuru kwa neno la leo. Kweli hata mateso yawe mengi, neno lako linatuhakikisha mwenye haki ataishi kwa imani. Hata mateso yakiwa mengi, umetuahidi utaiponya. Wengi kati yetu wanateswa kwa habari za magonjwa, wameshindwa kuelewa, lakini asante kwa ahadi ya uponyaji kutoka kwako. Wako wengi wanaishi katika shida ndani ya majamaa, ndani ya kazi zao, lakini wewe ni Mungu unaponya. Nyosha mkono wako, maana umetuahidi mkono wako si mfupi. Unyoshe kwa wenye haki, unyoshe kwa wana wako wanaokuwa mbali na karibu, ishara zionekane, washuhudie makuu yako.